बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। धूप बहुत तेज़ है, चे मोल तो सोले। धूप बहुत तेज़ है, धूप बहुत ज़्यादा है, चे मोल तो सोले। सर पर टोपी रखो, मेtti un capello in testa। सर पर टोपी रखो, metti un capello in testa। mettere रखना, capello टोपी, in testa सर पर एक टोपी रखो। इस तरह तुम धूप से महफूज हो जाओगे। यानी आपने कभी किसी बच्चे से या किसी दूसरे शख्स से अगर कहना हो कि गर्मी तेज़ है, धूप तेज़ है, तुम सर पर टोपी रखो, तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है। एक रुमाल रखो, prendi un fazzoletto। एक रुमाल रखो, prendi un fazzoletto। यानी पसीना वगैरह पोंछने के लिए एक रुमाल रखना भी बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। prendi un fazzoletto। साए में बैठो, siediti all'ombra। साए में बैठो, धूप से बचो, siediti all'ombra। ओम्ब्रा साए को कहते हैं। sedere बैठना, siediti तुम बैठो। तुम साए में बैठो, siediti all'ombra। ठंडे मशरूबात पियो, bere bevande fredde। ठंडे मशरूबात पियो, bere bevande fredde। बेरे पीना, बेवांदे मशरूबात, फ्रेदे ठंडे। ठंडे मशरूबात पियो, बेरे बेवांदे फ्रेदे। यानी जूस वगैरह, इसके साथ साथ आप पी सकते हैं पेप्सी, कोका कोला, फैंटा वगैरह और बेशुमार जो ठंडे मशरूबात हैं, लस्सी, गन्ने का रस, ये चीज़ें आप पी सकते हैं। ये घर मेरा है, questa casa è mia। ये घर मेरा है, questa casa è mia। इसके 3 कमरे हैं, ha 3 stanze। इसके 3 कमरे हैं, ha 3 stanze। दुकान किराए पर है, il negozio è in affitto। दुकान किराए पे है, il negozio è in affitto। negozio दुकान, in affitto किराए पर है, यानी वो मेरी मलकियत नहीं है, वो किराए पर है। इमारत पुरानी है, l'edificio è vecchio। इमारत कुछ पुरानी है, इमारत नई नहीं है, l'edificio è vecchio। एडिफिcio इमारत को कहते हैं, बिल्डिंग को कहते हैं। vecchio पुरानी है। आप कब आएंगे, quando verrai। आप कब आएंगे, quando verrai। arrivare आना, आप आएंगे, quando verrai। कब पहुंचेंगे, quando arriverà। आप कब पहुंचेंगे, quando arriverà। मार्केट खुली है, mercato è aperto। मार्केट खुली है, बाज़ार खुला है, mercato è aperto। आपसे कब मिलना है, come incontrarti। आपसे कब मिलना है, come incontrarti। incontrare मिलना, मुलाकात करना। आपसे कब मिलना है, come incontrarti। आपका नंबर नहीं है, नाने तुo turno। तुम्हारा नंबर नहीं है, आपका नंबर नहीं है, नाने तुo turno। फिर रिपीट करते हैं, आप कब आएंगे, quando verrai। कब पहुंचेंगे, quando arriverà। मार्केट खुली है, mercato è aperto। आपसे कब मिलना है, come incontrarti। incontrare मुलाकात करना, मिलना। incontrarti तुमसे कैसे मिलना है, कब मिलना है। आपका नंबर नहीं है, नाने तुo numero। ये भी हो सकता है, और नाने तुo turno यानी आपकी बारी नहीं है। इस तरह भी आप जुमले को मुकम्मल कर सकते हैं। मेरे साथ आना, vieni con me। मेरे साथ आना, vieni con me। अभी काम ख़त्म नहीं किया, ancora non hai finito lavoro। तुमने अभी काम ख़त्म नहीं किया,
ancora non hai finito lavoro یعنی اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو، پتہ کرنا ہو کہ ابھی تم نے کام ختم نہیں کیا، تو آپ نے یہ جملہ یوز کرنا ہے ancora non hai finito lavoro. ancora مزید، ابھی تک، non hai finito نہیں ختم کیا، lavoro کام. کیا کرنا چاہتے ہو؟ cosa vuoi fare. کیا کرنا چاہتے ہو؟ cosa vuoi fare. تمہارے بغیر رہنا مشکل ہے، non vivo senza di te. تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یا تمہارے بغیر رہنا مشکل ہے، non vivo senza di te. non vivo نہیں رہتا، senza بغیر، di te تمہارے، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، نہیں رہتا. کہاں رہتے ہو؟ dove vivi. کہاں رہتے ہو؟ dove vivi. vivere ہوتا ہے رہنا. dove vivi تم کہاں رہتے ہو؟ یہ ورب کی دوسری فارم ہے. io vivo, tu vivi, lui, lei vive. کہاں رہتے ہو؟ dove vivi. تم کب جانا چاہتے ہو؟ quando vuoi andare. تم کب جانا چاہتے ہو؟ quando vuoi andare. تم کو مدد چاہیے، hai bisogno di aiuto. تم کو مدد چاہیے، hai bisogno di aiuto. hai bisogno تمہیں ضرورت ہے، تمہیں چاہیے، di aiuto مدد، یعنی کیا تمہیں مدد چاہیے، hai bisogno di aiuto. تم نے کل کیا خریدا؟ cosa hai comprato. تم نے کل کیا خریدا؟ cosa hai comprato. تم کیوں نہیں کھا رہے؟ perché non mangi. تم کیوں نہیں کھا رہے؟ perché non mangi. مہمان کہاں ہیں؟ dove sono ospiti. مہمان کہاں ہیں؟ dove sono ospiti. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. تم نے کب جانا ہے؟ تم کب جانا چاہتے ہو؟ quando vuoi andare. تم کو مدد چاہیے، hai bisogno di aiuto. تم نے کل کیا خریدا؟ cosa hai comprato. تم کیوں نہیں کھا رہے؟ perché non mangi. مہمان کہاں ہیں؟ dove sono ospiti. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. ہوپفلی آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ سے arrivederci.